Bye. So we are broadcasting from Nashville, Tennessee. Entonces estamos transmitiendo desde Tennessee. And there was no rain. Everything was fine. Y no había lluvia, estaba todo bien. And within 5 minutes, the sky opened up. Y en 5 minutos se abrió el cielo. The signs are blowing, the trees are blowing, rain is falling. Entonces está volando el viento, las hojas están volando, los árboles están volando. Yes, okay. So I hope our connection maintains. Entonces espero que nuestra conexión se mantenga. So today we were going to talk about journalism for Krishna. Entonces hoy vamos a hablar sobre periodismo para Krishna. Yeah, I think this is a difficult word to translate. Yeah. Creo que es una palabra difícil de traducir. Two meaning. Yes. El significado. Yeah. Porque en inglés tiene dos significados. Yeah. Yeah. One means periodismo. Uno significa periodismo. And the other one means to keep a diary. Y el otro significa tener un diario. So on the front page, we're taking the first meaning. Yeah. Entonces en la primera página tenemos el primer significado. Yeah. I think it was during, maybe it was during World War I. Quizás fue durante la Primera Guerra Mundial. Bhaktisiddhanta Saraswati had a newspaper. Bhaktisiddhanta Saraswati tenía un diario. I think it was called The Harmonist. Creo que se llamaba el Harmonist, el armonista. Yeah, and I think it was weekly. Y creo que era semanal. Yeah, and some materialists criticized him. Y algunos materialistas lo criticaron. Why are you publishing this religious magazine every week? ¿Por qué estás publicando esta revista religiosa cada semana? It's such a ridiculous waste of paper. Es una pérdida tan ridícula de papel. We've all heard these things many times. Ya escuchamos estas cosas tantas veces. There's nothing new about spiritual life. No hay nada nuevo sobre la vida espiritual. So Bhaktisiddhanta Saraswati was laughing. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati se estaba riendo. He says, actually, there's nothing new about material life. Y dijo, de hecho, no hay nada nuevo sobre la vida material. It is the spiritual life that is always increasing with novelty. Es la vida espiritual donde siempre está incrementando la novedad. What to speak of publishing a newspaper every week? Y qué hablar de estar publicando cada semana un diario. Of what is happening in the spiritual platform. De lo que está sucediendo en la plataforma espiritual. We could publish one every day. Uno puede publicar uno cada día. Every hour. Cada hora. Every minute. Yeah. Cada minuto. So on our slide we see a nice picture of Balaram Lila. Entonces en nuestra diapositiva vamos a ver una linda imagen sobre el Balaram Lila. Okay. Who is Balaram whacking? ¿A quién estaba golpeando Balaram? You know, translator? I can't see. No, put it there. No. Kalambasura. Balaram Basura. Yeah. Lamba means tall. Lamba significa alto. Yeah. In Hindi, if you were saying tall lady, En hindi, si es una mujer alta, we say lambi mahila. decís Lambi Mahila. So pralamba is very big. Entonces Pralamba significa muy grande. So this is an exciting story.
Entonces, esta es una historia muy excitante. Everybody wants to know about it. Todo el mundo quiere saber sobre ella. Krishna killed the Keshi demon. Krishna mató al demonio Keshi. He was a big horse. Que era un caballo gigante. He was a carnivorous horse. Era un caballo carnívoro. He would knock people down and stomp on them until they were dead. Tiraba a la gente y los pisaba hasta que se morían. And ripped their bodies to pieces and eat them. Y rompía los cuerpos en pedazos y se los comía. So Krishna fought with him. Entonces Krishna peleó contra él. And he killed him. Y lo mató. Yeah, just like the coronavirus. Como el coronavirus. He suffocated him. Lo sofocó. Yeah. And then it says that he wasn't surprised that it was so easy to kill the Keshi demon. Y él dijo que estaba muy sorprendido de que lo haya matado. He was feeling no surprise. No estaba sorprendido de que lo haya matado tan fácilmente. So what was he feeling? ¿Qué estaba sintiendo? Was he feeling a little disgusted? ¿Se sentía un poco asqueado? Yeah. I expected a better fight. Sí, me esperaba una mejor pelea. Yeah. So many questions when you read the Krishna book. Hay tantas preguntas cuando uno lee el Krishna Book. So after that, entonces después de eso, Narada Muni came. Vino Narada Muni. That's his ambulance number. Hay una ambulancia. Bomberos. Narada Muni came. He started talking to Krishna in a secluded place. Entonces Narada Muni llegó y se fue a hablar con Krishna a un lugar aparte, recluido. You are the supreme controller. Tú eres el supremo controlador. Master of the universe. El maestro del universo. Amo el universo. The best is shelter for all the devotees. El mejor refugio de los devotos. And he says, you've just killed this powerful demon. Y mataste a este demonio poderoso. And 2 days from now, I'll see you kill all the great wrestlers. Y 2 días después de esto te voy a ver matar a todos los mejores luchadores. Yeah, these were like Bruce Lee and everybody else. Son como Bruce Lee y todos los demás. Kurt Von Damme. What's his name? Horrible. Jean-Claude Van Damme. And then Narada Muni says, y entonces Narada Muni dijo, then I'll see you kill this demon, I'll see you kill these demons. Entonces te voy a ver matar a este demonio, te voy a ver matar a este otro demonio. So there's a long list of all the pastimes of Krishna. Entonces hay una larga lista de todos los pasatiempos de Krishna. And Narada Muni says he's going to see all these things. Entonces Narada Muni dice, voy a ver todo eso. ¿No? It's kind of like the ultimate Netflix channel. Es como el último Netflix. Yeah. And he can see all these things. Podía ver todas estas cosas. Yeah, because they've happened before. Porque pasaron antes. But every time Krishna improves the lila. Pero cada vez Krishna mejora el lila. Yeah. So this is one aspect of journalism for Krishna. Entonces, este es un aspecto de periodismo para Krishna. Yeah, recording these events, broadcasting them. Grabar estos eventos, transmitirlos. One example of these is Lilamrita by Satsvarup Maharaj. Un ejemplo de esto es Lilamrita por Satsvarup Maharaj. Yeah, and then somebody can be recording the events in our different temples, what's happening in our different communities.
Y entonces alguien puede estar grabando en nuestros diferentes templos lo que está pasando en las diferentes comunidades. Okay. But there's another meaning for journalism. Pero hay otro significado de la palabra periodismo. Yeah, keeping a diary. Es tener un diario. What would you call it? Keeping a journal? How do you say that in Spanish? No, tener un diario. Okay. Yeah. Tener un diario, sí. So Prabhupada says. Srila Prabhupada dijo. Ideas are flying everywhere. Las ideas están volando por todas partes. You just have to learn the little art of catching them for Krishna. Tenés que solamente aprender el pequeño arte de agarrarlas para Krishna. So we know we have so many good ideas. Entonces sabemos que tenemos tantas buenas ideas. Yeah, this is more like for what do you say, for brahmanas. Yeah. Esto es más para brahmanas. People who work more with their minds. Gente que trabaja más con sus mentes. Yeah, of course, somebody may be an artist. Por supuesto, quizás alguien es un artista. But some are just Gosha Shudras. They just work with their bodies. Pero otros quizás trabajan con su cuerpo. Sorry, what? Yeah, with their bodies. Con sus cuerpos. Wow, the whole building is shaking. Todo el edificio está temblando. Sorry. Yeah. So, Entonces, but other people, they're great cartoonists. They do great. They express their ideas. Otras personas son buenos caricaturistas. Yeah, they express these very, very important ideas. Expresan estas muy importantes ideas. Yeah, so this is something how to catch these ideas. Y esto es algo, cómo agarrar esas ideas. Yeah, Prabhupada had a diary on his trip to America. Y Prabhupada tenía un diario sobre su viaje a América. It's been published. Fue publicado. Yeah. And it has very nice experiences of what was happening. Talking about them. Y tenía muy buenas experiencias sobre lo que estaba sucediendo. Él iba hablando de eso. No, so for some people this is very nice practice in Krishna consciousness. Y para algunas personas esto es una muy buena práctica en la conciencia de Krishna. And one purpose is to collect different ideas. Y un propósito es colectar buenas ideas, diferentes ideas. You can put them together different ways for distribution. Y las puedes poner juntas de diferentes maneras para la distribución. Our focus is distribution of books. Nuestro foco es la distribución de libros. But Prabhupada said, Prabhupada dijo, yeah, you can photocopy my purports and distribute those. Podés fotocopiar mis significados y distribuir esos. Yeah, so there's so many ways to distribute Prabhupada's books. Entonces hay tantas maneras de distribuir los libros de Prabhupada. And we have to discover our particular way of doing it. Y tenemos que encontrar nuestras diferentes maneras de hacerlo. Yeah, as individuals. Como individuos. And also as communities. Y también como comunidades. Yeah, it's so important to have nice illustrations for the books. Yeah. Y es tan importante tener buenas ilustraciones para los libros. Yeah, to communicate the ideas like that. Para comunicar las ideas así. Yeah. Okay. Can you see the new slide now? I can see like Srila Prabhupada with the thoughts. Okay. Is that? So next slide should come. Yeah. So the next slide we have two pictures. Entonces en la próxima diapositiva tenemos dos imágenes. One is Carl Jung.
Una es Carl Jung. Yeah, Prabhupada said of all the Western philosophers, Prabhupada dijo de todos los filósofos occidentales, he had the most common sense. él tenía el sentido común más grande, era el que más tenía el sentido común. So we're discovering this is very, very good way to communicate Krishna consciousness. Y entonces es una muy buena manera de comunicar la conciencia de Krishna. He was born 1 year after Bhaktisiddhanta Saraswati. Él nació un año después de Bhaktisiddhanta Saraswati. So we're trying to take Bhaktisiddhanta Saraswati's ideas, his experiences, and then bring them into the modern world. Entonces estamos tratando de tomar las ideas de Bhaktisiddhanta y llevarlas al mundo moderno. Yeah, that's all that Srila Prabhupada was doing. Es todo lo que estamos haciendo. Yeah, we have nothing to offer but the words of our spiritual master. No tenemos nada que ofrecer más que las palabras de nuestro maestro espiritual. Yeah, so we can look at the development of Western thought. Entonces podemos ver el desarrollo del pensamiento occidental, Yeah, the history of science, la historia de la ciencia, the history of economics, la historia de la economía, industrialization. la industrialización. Yeah, all these things have developed in this Occidental culture. Todo esto se desarrolla en una cultura occidental. Yeah, and they influence medicine, Y estas influencian la medicina, politics, la política, architecture, la arquitectura, music. la música. Yeah, so there are many very basic philosophical principles that we are operating on. Entonces hay muchos principios filosóficos en los que estamos operando. Yeah, and so we can see this. We can compare India with the West very easily. Entonces podemos ver esto, podemos comparar India con el occidente muy fácilmente. Yeah, by looking at Bhaktisiddhanta and by looking at Carl Jung. Por mirar a Bhaktisiddhanta y por mirar a Carl Jung. And then Carl Jung went to India. Yeah. Entonces Carl Jung fue a India. He kept a diary. Y él tuvo un diario. His friend also kept a diary. I'm sorry? And his friend also kept a diary. Y su amigo también tuvo un diario. Yeah. So from that, it's possible to reconstruct his experience. Entonces es fácil reconstruir sus experiencias. Yeah. One of the first efforts to try and build bridges between the East and the West. Uno de los primeros esfuerzos en construir un puente entre el Oriente y el Occidente. Yeah. And he also was keeping a collection of diaries that were called the Black Books. También fue tener un registro de los diarios y los Black Books, de los libros negros. Yeah. And there he was writing down his experiences with his psychological investigation. Y ahí está escribiendo las experiencias con sus psychological experiences. Sus experiencias psicológicas. Yeah. Satsvarup Maharaj kept a series of diaries about his japa. Satsvarup Maharaj tuvo una serie de diarios sobre su japa. So these are for our own benefit. Entonces, esto es para nuestro propio beneficio. But we can also use them to communicate to other people. Pero también podemos usarlos para comunicarla a otra persona, a otras personas. Can you see the picture now, the two pictures? Yes. Okay. So below there's a picture of Samuel Pepys. Abajo está una imagen de Samuel Pepys. Yeah. And I don't know, maybe 75 years ago. Quizás hace 75 años atrás.
Yeah, they discovered his diaries. Descubrió en sus diarios. And he lived from 1633 to 1703. Él vivió de 1633 hasta 1703. And he kept very good diaries of what was happening in London. Y tenía muy buenos diarios sobre lo que estaba sucediendo en Londres. Yeah. And so suddenly people had all this window on the history of those times. Entonces la gente tenía toda una ventana a la historia de esos tiempos. So Hari Sori has his diaries of being Prabhupada's secretary. Entonces Hari Sori tenía los diarios de haber sido secretarios de Prabhupada. Yeah. Murari Gupta was keeping his diaries of Lord Chaitanya's pastimes. Murari Gupta tenía sus diarios sobre los pasatiempos del Señor Chaitanya. And also Swarup Damodar. Y también Swarup Damodar. And so both of these were lost. Entonces ambos fueron perdidos. Yeah, so what if we found a copy now? Pero ¿qué pasa si ahora encontramos las copias? And so these diaries are very, very nice for our own benefit. Entonces los diarios son muy beneficiosos para nuestro propio beneficio. If you go to India for the first time, si vas a India por primera vez, Vrindavan, Mayapur, yeah. Mayapur. It's very important to write down everything that happens. Es muy importante escribir todo lo que sucede. Yeah. So it may seem very ordinary. Quizás parece algo común. Yeah. But 5 years later, it will be so important. Pero 5 años después va a ser tan importante. Yeah. So these are very important for our own benefit. Entonces esto es muy importante para nuestro propio beneficio. And then the benefit of other people after us. Y el beneficio de otras personas después de nosotros. And then from the black books. Y entonces de los libros negros. Yeah, Jung produced the red book. Hizo el libro rojo. Jung. So this is one of the greatest books of psychology in the modern world. Este es uno de los libros, de los mejores libros del mundo moderno de psicología. It has beautiful graphics. Tiene gráficos hermosos. Very, very nice ideas about psychology. Muy buenas ideas sobre psicología. And you can see he was doing it based upon his diaries like that. Y ahí se puede ver que los hacía basados en sus diarios. And he was recommending it for his patients also. Y lo estaba recomendando para sus pacientes también. Yeah. And he said, get a very nice book. Y dijo, es un muy buen libro. Invest time in doing it very nicely. Hacía un buen libro. Invertí tiempo en hacerlo muy agradablemente. And then later on it will be so useful for you. Y más tarde va a ser tan útil para vos. So this also brings us to the point of technique. Y eso también nos vuelve al punto de la técnica. Yeah. And of course, this is done much better with video camera, live participation. Y por supuesto, eso es mucho mejor con una cámara, participación en vivo. Yeah, because everybody has different techniques for keeping diaries. Porque todos tienen diferentes técnicas de mantener un diario. Yeah. Different audiences. Diferentes audiencias. Yeah. If you look on the internet. Si miras en internet. With the word principles of design. Con los principios del diseño. Yeah, with those keywords, principles of design. Con esas dos palabras claves, principio de diseño. You'll find so many descriptions about basic principles.
Vas a encontrar tantas descripciones de los principios básicos. Prabhupada said that symmetry is the essence of beauty. Prabhupada decía que la simetría era la esencia de la belleza. Gandharva Gandharva Das. He's a professor of the history of photography. Él es un profesor de la historia de la fotografía. Yeah. Some photographs, some painting may look so nice. Algunas fotografías se ven tan bien. There are so many things that we don't realize that go on behind the finished product. Hay tantas cosas que suceden que no nos damos cuenta detrás del producto 5 minutos. Yeah. We may watch The Lion King. Podemos ver El Rey León. But there's an entire story behind it. Pero hay toda una historia atrás de él. A conception. Una concepción. Yeah. And then for the graphics, when the thing is over, they show a list of all the people who participated. Entonces, en la gráfica, cuando se termina toda la gente que participó. Yeah. The credits. Yeah. Los créditos. So this is hundreds of people. Son cientos de personas, miles de personas. Something like Lord of the Rings. Es como algo como el Señor de los Anillos. Yeah, the director, he has to be like a general. El director tuvo que ser como un general. Yeah. One of his captains is the lady who was in charge of wardrobes. Una de las que estaban a cargo del vestuario. Another one has to be in charge of makeup. Otro tiene que estar a cargo del maquillaje. And they may have to feed like 300 people. Y después tenían que alimentar a como 3.000 personas. Out in the jungle. En la jungla. Yeah. So these things are incredible principles behind design. Entonces estos son principios increíbles detrás del diseño. And so you can do very, very beautiful journals. You know? Entonces podemos hacer un muy buen diario. Yeah, with very, very beautiful graphics. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. You can do it with very, very beautiful graphics. Puedes hacer muy buenos gráficos. Yeah, and lettering is an incredible thing. Yeah. Y lettering. There's like a process here. Lettering is very, very, very incredible. La tipografía. Yeah. Book design. Abhiram knows this. Puede ser muy increíble. Yeah. Abhiram knows this. Book design is an incredible art. You know? Hello. Hello. Oh, comes and goes. Hare Krishna. Yeah, Abhiram knows that book design is an incredible art. Abhiram decía que el diseño de libros es un arte increíble. Yeah. So this is what we're recommending, you know. Entonces esto es lo que estamos recomendando. For some people. Para algunas personas. Many devotees. Muchos devotos. Keeping journals. Yeah. Mantener diarios, tener diarios. Collecting ideas. Ideas. Yeah, and that will be useful to stimulate the Sankirtan movement. Sería útil para estimular el movimiento de Sankirtan. Henry James
Nobel laureate? Henry James, the Nobel laureate? Hoy. Yeah, Henry James, the Nobel laureate. Hello. Hare Krishna. Yeah, Comes Henry and James. goes. Yeah, Henry James, the Nobel laureate. Henry James, el ganador de premio Nobel. Yeah, in literature. En literatura. He said, in my opinion. Él dijo, en mi opinión. Yeah, letter writing is the highest form of literature. Escribir una carta es la forma más elevada de literatura. Yeah. So there's so many ways to communicate to people. Entonces hay tantas maneras de comunicarse a la gente. Yeah, to stimulate them to take Srila Prabhupada's books. Para estimularlos, para tomar los libros de Srila Prabhupada. His purports. Sus significados. His ideas. Sus ideas. And if they take them to heart, si lo toman en su corazón, yeah, then they will start to communicate them to others. Ellos van a empezar a comunicarlos a los otros. Yeah. So one verse in Bhagavad Gita describes this very nicely. Un verso en el Bhagavad Gita describe. Yeah. Bhagavad Gita 9:4. Bhagavad Gita 9:4. Maya tatam idam sarvam. Maya tatam idam sarvam. Jagada vyakta murtina. Jagada vyakta murtina. Mastani sarvabhutani. Mastani sarvabhutani. Nachaham teshvavastitaha. Nachaham teshvavastitaha. Can you read the translation? Yes. Voy a leer la traducción. Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. So Prabhupada quotes this in Nectar of Instruction. Entonces, Prabhupada cita esto en el Néctar de la Instrucción. And he says, this is how we maintain enthusiasm. Entonces, así es como mantenemos el entusiasmo. We see how to use everything for Krishna's service. ¿Cómo hacemos todo para el servicio de Krishna? Yes, somebody will do paintings for the books. Las pinturas para los libros. The Prabhupada gave suggestions about what the content of the paintings should be. Y entonces Prabhupada da sugerencias de cómo deberían ser el contenido de las pinturas. Yeah, and then the artist would show Prabhupada different sketches. Entonces el artista le mostraba a Prabhupada diferentes bocetos. He called these windows on the spiritual world. Y le llamaba ventanas al mundo espiritual. Yeah. So what Krishna is in everything. Entonces esto en todo. Yeah, Krishna está en todo. Yeah. And so we have to learn how. Yeah, we have to learn how to engage our nature in the service of Krishna. Entonces tenemos que aprender a cómo poner nuestra naturaleza en servicio a Krishna. Okay. Then one last topic. Entonces hay un último tópico. We have our own educational corporation. Entonces tenemos nuestra propia corporación educativa. NEOS. Yeah, and we have a journal, we have a periodical. Entonces tenemos un diario y es periódico. Yeah. We're trying to make it twice a year now.
Puedo hacerlo 2 veces al año ahora. It's called Solaris. Se llama Solaris. And our editor is Professor Miguel Polo. Y nuestro editor es el profesor. He is a very senior professor at Universidad Mayor San Marcos in Lima, Peru. Es un profesor muy antiguo de la Universidad Mayor San Marcos de Perú. Yeah. We met him the first time we went to Lima. Lo conocimos la primera vez que fuimos a Lima. Yeah. So he's our very good friend. Entonces es un muy buen amigo. But also he's a Buddhist. Pero también es un budista. So we have very, very interesting debates. You know? Entonces tenemos debates muy interesantes. Yeah. The Bhagavatam is full of things like this. The Bhagavatam is full of things like this. El Bhagavatam está lleno de cosas así. Yeah, the Chaitanya Charitamrita. El Charitamrita. Yeah. Lord Chaitanya is preaching to Mayavadis, he's preaching to Tattvavadis, he's preaching to Buddhists, he's preaching to Karmis. El Señor Chaitanya está predicándoles a Mayavadis, a Karmis. Yeah, Tattvavadis, so many people like that. A Tattvavadis. Yeah. So Prabhupada gave so many preaching formulas. Entonces, Prabhupada nos dio tantas prédicas. No, it's different formulas. Formulas para la prédica. Sorry. Prabhupada nos dio diferentes fórmulas para la prédica. So he said if you're preaching in this academic atmosphere. Predicando en atmósferas académicas. Yeah, he said you have to explain 3 things. Dice que tenés que explicar 3 cosas. Yeah. The first thing you have to discuss with people, what is material nature? Lo primero que tenés que hablar con la gente es qué es la naturaleza material. Well, science tries to explain this. Tratar de explicar eso. Yeah, but Prabhupada says their explanation is actually 5th class. Pero Prabhupada, su explicación de hecho es De quinta clase. The last part, I'm sorry. Yeah, de quinta clase. Yeah, okay. Yeah, and so we know what is material nature. So we know what is material nature. Se corta, perdón. Okay. Entonces nosotros podemos entender cuál es la naturaleza material. Claro, hay devotos que no son expertos en física, química, todas esas cosas. There are devotees who are expert in physics and chemistry, things like this. Y también tenemos las ciencias védicas de Ayurveda, Vastu Veda, and todas esas cosas. We also have, from our perspective, our science, Vastu Veda, architecture, Ayurveda, medicine, like that. So we can explain very nicely what is matter. De una manera muy agradable. Yeah, but then we will understand that matter does not explain everything. Y entonces podemos entender que la materia no explica todo. Hay otras cosas que no podemos explicar solamente por entender la materia.
Just by understanding material nature, we can't understand everything. So entonces tenemos que pasar a buscar otro elemento que es necesario, que tiene voluntad, que tiene honor, que tiene humor. So we have to look for another element which has free will, which has honor, which has humor. And vamos a llamar a eso como Atma in Sanskrit. And so in Sanskrit, of course, we call this Atma. You know? So we have to talk with people about what is matter. Then we have to talk to them about la materia. And then the transcendental principle, which is the self. It may be better if I translate. Entonces tenemos que hablar de un principio trascendental que es la Atma. ¿No? Y entonces tenemos que hablar que la Atma puede ser dividido en dos partes. The Jivatma and Paramatma. And then we have to be able to explain to them how the Atma, the governing principle behind matter, can be explained as an individual soul and also as a supreme soul. Like that. Gurudev, can I help Sharad Bihari? Okay, it depends if you're getting a better connection or not. I guess that I have a better connection. We can try it. Can I try it? Okay. Who is this? Chandramukhi Devi Dasi. I know you. Yeah. The mistress of 1,000 dogs in the future. Okay. So Prabhupada says we have to talk about these three things. Entonces Srila Prabhupada dice que nosotros tenemos que hablar acerca de estas tres cosas. What is matter? ¿Qué es la materia? And what is the motivating principle, Atma? ¿Y cuál es el motivo que motiva, que es la alma? Yeah. And then we can, or Atma, then we can divide that into two categories. Y luego lo podemos dividir en dos categorías. Jivatma and Paramatma. Jivatma y Paramatma. Yeah. And I've seen Prabhupada take people through these stages one by one. Y he visto que Srila Prabhupada lleva a la gente por estos estadios uno tras otro. Yeah. And then Prabhupada says we don't talk about Bhagavan in this atmosphere. Y luego Srila Prabhupada dice que nosotros no hablamos de Bhagavan en esta atmósfera. We only talk about Paramatma. Solamente hablamos acerca de Paramatma. There's some kind of conscious controlling principle behind things. Hay un tipo de conciencia que está controlando las cosas desde lejos. Yeah. The hand of God. La mano de Dios. Yeah. But we don't talk about God as a person in this atmosphere. Pero no hablamos de Dios como persona en esta atmósfera. Yeah, so we're trying to write a very, very nice description of Solaris mission statement. Entonces estamos tratando de hacer una buena suscripción de Solaris debido con esta afirmación. Yeah. One time when we were in Lima in the beginning. Una vez cuando nosotros estábamos en Lima al principio. We gave a lecture on Sankhya and things like that. Dimos una conferencia sobre Sankhya y cosas así. And there was one professor there from another university. Y luego había un profesor ahí de otra universidad. He was a young man. He was a friend of the devotees. Él era un hombre joven, era amigo de devotos. He said, "Oh, Swami, how long will you be in Lima?" Entonces, Swami, ¿cuánto tiempo ha estado usted en Lima? Can you come to my university and give a lecture on the same topic? ¿Puede venir a mi universidad y dar una conferencia acerca del mismo tema? Yeah. So we arranged it for the next week. Entonces nosotros lo arreglamos eso para la próxima semana. Yeah, with Guru Bhatta, the Hare Krishna, everybody. Con Guru Bhatta y Hare Krishna. We went there with the devotees and we went to the professor's office. Entonces fuimos ahí con los devotos y fuimos a la oficina del profesor. And he looks very worried. Y él se veía bastante preocupado. He says, "Oh, the head of my department of psychology who wants to talk with you." El jefe del departamento de psicología quiere hablar con usted. Because I've been inviting everybody in the department to come for your lecture.
Porque yo he invitado a todas las personas del departamento para que vengan a ver su conferencia. So we went to see the head of his department. Entonces fuimos a ver al jefe de su departamento. One man. Un hombre. He was a little bit like hostile. Y era un poquito como hostil. Why are you here? ¿Por qué está usted aquí? We don't discuss religion in this university. No discutimos religión en esta universidad. Yeah, so I explained that we're not talking about university, about religion. We're talking about psychology from Indian culture. Entonces yo le expliqué que no estábamos hablando de religión, sino que estábamos hablando de psicología de la India antigua, de la cultura india. So he was a little pacified. Yeah. Yeah. Entonces él se pacificó un poco. But he was still looking at the professor with some angry eyes. Pero aún así miró al profesor con unos ojos molestos. So we went into the lecture room. Entonces fuimos al salón de la conferencia. It was it had a thrust seating, where the seats go up higher like that. Sorry, can you come again? It was a kind of lecture hall with the seats that go up higher behind each other. Ah, ya. El salón estaba dispuesto de una forma en que las sillas iban, y era como que subían, no iban una detrás de la otra. Maybe 250 students there, De repente había como 250 estudiantes ahí. So the professor sat down in front. Entonces el profesor dijo ahí, frente de todos. And then the head of the department came in and sat up in the back near the door. El jefe de departamentos llegó y se quedó ahí atrás al fondo de la puerta. The professor was looking more nervous. Oh my goodness, yeah. Y el profesor se veía cada vez más nervioso. Oh, mi Dios. I may lose my job. Voy a perder mi trabajo. And then before we started, one lady came in, Y luego, antes de que nosotros empecemos, una dama llegó. And the head of the department stood up and received her and shook her hand and talked to her. Y el jefe del departamento se paró, le dio la mano y le ofreció un asiento. And they both sat down to listen to the lecture, Y ambos se sentaron para ver la conferencia. Yeah, and our professor, oh, he was just completely in anxiety now. Y el profesor ahí sí estaba en completa ansiedad. I'm going to die. Voy a morir. Yeah, because obviously she was the dean of the whole, liberal arts or something like that. Él era el decano, o algo así. The decana? Yeah, like that. Yeah. Ah, era decana, yeah. Decana. Ella, la señora que llegó era la decana. So he was looking at me with pleading eyes. Entonces él me estaba mirando así con ojos así como de piedad. Hanuman Prashak Swami, don't fail me now. Hanuman Prashak Swami, no me falles ahora. Yeah. So we gave the lecture on Sankhya. Yeah. Entonces dimos la conferencia de Sankhya. And then people asked questions. Y luego algunas personas hicieron preguntas. And they said it was very nice, very interesting. Y dijeron, es muy bueno, es muy interesante. But from the way you're dressed, I think you all belong to a certain religious order. Pero por la manera en que usted se dice, yo pienso que ustedes pertenecen a una orden religiosa. Yeah, yeah. And can you tell us about that? Yeah. ¿Y nos puede hablar acerca de eso? And I said, well, yeah, of course, it's an interesting topic. Y yo dije, sí, por supuesto, es un tema interesante. Yeah, and I'm sure many people here are involved in different kinds of religious efforts. Yo sé que muchas personas aquí están involucrados en muchos esfuerzos religiosos. Yeah, but it's not like, the focus of our program today, Pero ese no es el enfoque de nuestro programa hoy día. But certainly if you want to talk to us about it afterwards, okay, no problem. Pero si usted quiere hablar acerca de eso después, no hay problema. So I was looking out of the corner of up at the head of the department and the dean. Entonces yo estaba viendo a la esquina donde estaba el jefe de departamento y la decana. And they both were smiling, Y ambos estaban sonriendo. And they had their hands folded on their desks in front of them.
y estaban con sus manos cruzadas en el escritorio frente de ellos. Their heads were nodding up and down like that. Y sus cabezas estaban asintiendo. Yes, that's the way to do it. Sí, esa es la forma como se hace. Yeah, and so we just followed Srila Prabhupada's formula. Entonces solamente seguimos la fórmula de Srila Prabhupada. And Prabhupada said, y Prabhupada dice, if they can just understand these three things, si ellos solamente pueden entender estas tres cosas, what is matter, ¿qué es la materia? What is Atma, ¿Qué es el Atma? and what are the two categories of Atma? ¿Y cuáles son esas dos categorías del del Atma? Jivatma and Paramatma. Jivatma y Paramatma. Yeah, then they will approach you personally to talk about Bhagavan. Entonces ellos se van a aproximar a ti personalmente para hablar de Bhagavan. And even if they don't talk to you about Krishna, incluso si no te hablan acerca de Krishna, yeah, they will be able to find him in their own religion then. Ellos van a ser capaces de encontrarlo en su propia religión. So that's exactly what happened. Eso es exactamente lo que ocurrió. Yeah, both the head of the department and the dean, they both came down and talked to us afterwards. You know? El jefe de departamento y la decano, después de que terminó la conferencia, se acercaron a preguntarnos, a hablar con nosotros. Sí, decana. La decana, sí. Yeah. And they talked to us about, ISKCON, like that a little bit. Llevamos un poco acerca de ISKCON. And they were, thanking the professor for arranging these experiences for the students. Y estaban agradeciendo al profesor por haber arreglado esta experiencia para los estudiantes. Yeah, so this is a very important part of preaching Krishna consciousness. Eso es una parte muy importante de nuestra prédica en la conciencia de Krishna. Journalism. El periodismo. Yeah, collecting ideas and communicating with other people. Coleccionar ideas y comunicarlas a las demás personas. Okay, so I want to thank everybody. Yeah. Entonces quiero agradecer a todos. And any questions, one or two questions? Una o dos preguntas, comentarios. Yeah. Maharaj, yo tengo una pregunta, es Ruti Priya de Chile. Muy bien. Yo quería saber si estas aproximaciones que me parecieron muy útiles para poder hablar con la gente, sobre todo como de mente más científica, quiere traducir, madre, de a poquitos. Ruti Priya, do you speak English? Yes. You can do in Spanish and English, please. Bueno, voy a hacer primero toda la pregunta en español y después la traduzco para no interrumpir, si les parece. Muy bien. Claro. Vale, entonces mi pregunta es, para dar contexto, que me parece muy útil esta manera de predicar, porque yo a veces me he estrellado contra la pared predicando a personas así, porque no sabía bien cómo abordar el tema y hablaba de una vez de Krishna. Entonces, esto me parece fantástico para saber cómo tengo que abordar el tema y que no termine todo mal, como es lo que a veces me pasa cuando la gente es muy científica. La pregunta, ese es el contexto. La pregunta concreta es, ¿esto debe hacerse con una comunidad científica que no lo conozca a uno? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque a veces, cuando son personas que lo conocen a uno, como por ejemplo en el trabajo, las personas esperan que uno sea perfecto para que eso le dé una legitimidad o una cualificación para hablar de eso. Y para mí, a veces yo siento mucho peso porque a veces me enojo, por ejemplo. Entonces ellos piensan como, pero habla de Dios y se enoja. Y me frustra un poco eso. Ahora voy a hacer la pregunta en inglés. Voy a hacer el pequeño contexto y después la pregunta. I'm going to give a little context before the question. I was first saying thank you for these tips to preach to people who have like a scientific mind,
mainly because it has already happened to me, that I have tried to preach with people like that, and at the end everything goes wrong because I talk directly about Krishna and it doesn't work. So I really appreciate this advice. And then my particular question is it possible, to preach to people, people who I know? And the question goes because sometimes I have preached to some people, but they expect me to be perfect. And that's the problem. They don't allow me to be a normal person, or sometimes to get in a bad mood trying to mark a limit or something like that. Because they part from the principle that if you're talking about about topics that high, is because you must be perfect. And sometimes I feel a lot of pressure of talking about it. And for example, not going too far, last week I was talking to a person at my work, and I was talking about vegetarianism. And he said that, yes, but you put some makeup on your face, and that makeup is being tested on animals. And maybe that's true, because maybe every time I'm not checking if that mark is violence free or not. So people expect you to be perfect before you are able to talk or to preach about things like that. It's not the same thing when you talk to normal people that's not very scientific, and that's like more humble people. So that's my question. It is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. Yeah, the Bhagavatam is full of different examples of preaching. El Bhagavatam está lleno de muchos ejemplos de prédica. How to preach to different kinds of people. Cómo predicar a diferentes tipos de personas. Yeah, and so it depends. So it's very personal. Yeah? Entonces es muy personal. Yeah. Sometimes people will be looking for reasons to reject the ideas. Muchas veces las personas están buscando razones para rechazar las ideas. Yeah, they don't want to accept the ideas. Ellos no quieren aceptar las ideas. Yeah, so they use rational and empirical ideas to reject them. Entonces utilizan la razón e ideas empíricas para rechazar estas ideas. And this is what happened in the beginning of the Bhagavad Gita. Eso es lo que pasa en el comienzo del Bhagavad Gita. Arjuna had a problem. He was suffering. Arjuna tenía un problema y estaba sufriendo. This is very common in the educational situation. Esto es muy común en la educación the education, what do you say? The educational situation. En la situación de educación. Yeah. The student has to be motivated to learn. El estudiante tiene que estar motivado para aprender. Some people are suffering. They want a solution. Muchas personas están sufriendo y quieren una solución. Some people are curious. Algunas personas son curiosas. They want some intellectual gratification. Y quieren gratificación intelectual. And some people are very wise. Y algunas personas son muy sabias. And they're ready to hear things in a very deep fashion and apply them. Y están preparadas para escuchar cosas de una manera muy profunda y aplicarlas. So this is explained in Bhagavad Gita. Entonces esto se explica en el Bhagavad Gita. So it's kind of the first principle. Do people really want to, are they really looking to learn something? Entonces es como el primer principio. Las personas buscan aprender algo. Or are they talking with you because they want to establish their own false ego? O están hablando contigo porque quieren establecer su propio ego falso. Yeah. So depending on that, we talk to them or we don't talk to them. Entonces, dependiendo de eso, ¿hablamos o no hablamos con ellos? Yeah. And we understand how much we can present to them. Y podemos entender qué tanto podemos presentar. Maybe all we can do is talk about what is matter.
De repente todo lo que podemos hacer es hablar de lo que es la materia. No, the pantheism. Panteísmo. Yeah, some people, some physical scientists don't like ecology. Algunos científicos no les gusta la ecología. They say it's not really science. You know? Dicen que realmente no es ciencia. Yeah, so we have to start with that level with some people. Entonces tenemos que empezar con ese nivel para algunas personas. And of course that's in the Bhagavatam. Y por supuesto eso está en el Bhagavatam. You know, I'm the taste and water, I'm the fragrance of the earth. Yo soy el sabor del agua, la fragancia de la tierra. Yeah. And so, but the other point is also true. Pero el otro punto también es verdad. But in many cases in science, it's not something that's there. Pero en muchos casos la ciencia no está ahí. Well, maybe it is. Okay, if you're a physicist, si tú eres físico, and you said that you know what is matter, y tú dices que sabes lo que es la materia, yeah, then they expect you to be able to produce an atom bomb. Entonces la gente puede esperar que tú produzcas una bomba atómica. So this is a valid criticism. Entonces es una crítica válida. We can talk in terms of what we know. Porque nosotros podemos hablar en términos de lo que sabemos. I know one person who said, yo conozco una persona que dice, if you don't eat meat, you'll get sick. Si no comes carne, te vas a enfermar. Yeah. So you can tell them, no, I've been vegetarian for 7 years now. No, tú le puedes decir, yo soy vegetariano por 7 años ahora. And I personally know many people very healthy. They've been vegetarian for 40, 50 years. Y yo conozco personas bastante saludables, incluso que han sido vegetarianas por años. Okay, so some things we can talk about from realized knowledge. Entonces, hay cosas que uno puede hablar por conocimiento ya realizado. But even if somebody is very scientifically minded, pero incluso si alguien tiene la mente muy científica, they haven't done all the experiments that are required to establish science. Ellos no han hecho todos los experimentos que se requiere para establecer la ciencia. Yeah, Millikan did the experiments to show the existence of the electron. Hay algunas experiencias sobre la existencia del electrón. There was a physicist. Había un físico que hizo unas experiencias para hablar sobre la existencia del electrón. You're concocting. There was a physicist. Sorry, so había un físico. Okay. His name was Millikan. Su nombre era Millikan. Yeah. And he did the experiment. Y él hizo el experimento to show the existence of the electron. Para mostrar la existencia del electrón. Yeah. So they haven't done that experiment. Entonces, ellos no han hecho ese experimento. They can't talk from direct experience. Oh, I've seen this. I know this. Ellos pueden hablar sobre experiencia directa. Yo he visto esto. They can't do it. No lo pueden hacer. Yeah. So they themselves accept different authorities. Entonces ellos mismos aceptan diferentes autoridades. Yeah, and they've investigated them. They trust them. Y ellos investigan, confían. Yeah. So we've experienced some of these things that we're talking about. Entonces nosotros experimentamos estas cosas que nosotros hemos estado hablando. Well, some of the things. Algunas cosas. And the others we're accepting from authorities who we've investigated. Y los aceptamos de autoridades que han estado investigando. The other things. Las otras cosas. Yeah. So is that some help? ¿Esto fue de ayuda? Sí, Maharaj. Muchas gracias. Thank you so much. But the main thing is establishing a personal relationship. La cosa principal es establecer una relación personal.
Yeah, and then we can communicate things very easily. Y luego de esa forma podemos comunicar las cosas más fácilmente. Okay, one more question. Una última pregunta. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Muchas gracias por su clase, es muy motivante escuchar sobre este tema. Y bueno, tengo una pregunta sobre el tema del diario personal, porque usted hablaba sobre como algo del libro negro. ¿Eso se refiere a los diferentes diarios que uno va teniendo en la vida y luego de eso saca un libro, por ejemplo? So I was talking about Carl Jung's personal diaries. No, yo estaba hablando acerca de los diarios personales de Carl Jung. And he did them over maybe 10, 15 years. Lo hizo por más o menos 10 o 15 años. Yeah, maybe. And from that, then he extracted from that to produce the Red Book. Y a partir de ellos, los extrajo para hacer el libro rojo. So he was a very pioneering person. Entonces fue una persona muy pionera. There was no introspective psychology in the West until Jung. En el occidente no había psicología introspectiva hasta Carl Jung. Yeah, not much. Some, but not much. No había mucho, algo, pero no mucho. Everybody was just focusing on the external world. Todo el mundo se estaba enfocando en el mundo externo. Yeah. So he had the ability and he had techniques. Él tenía habilidades, tenía técnicas. Yeah. And then he was collecting his ideas. Entonces él estaba coleccionando sus ideas. Yeah. And then he was publishing them. Y luego las publicaba. Yeah. Yeah. Is that what you're asking? ¿Qué es, Gurudev? Entonces, si uno quisiera hacer esto, uno tiene que, por ejemplo, hablar sobre su día, pero también en el aspecto psicológico, lo que piensa, como usted dice, poner las ideas. ¿A eso se refiere? Translation, I can understand 80%. He's saying that we have also to record our psychological ideas or something like that. It depends on what our particular service is. Depende del servicio particular que tenemos. Yeah. That Prabhupada had his diary of his experiences traveling to America on the boat. Prabhupada tenía su diario de sus experiencias viajando a América en el bote. But he also had his accounts book for India. Pero también para India tenía sus libros de accounts, de accounting. Yeah, de cuentas, ¿sí? Yeah. Ajá, su libro de cuentas, ajá, contabilidad para India. Yeah. So different people use these things for different purposes. Entonces, las diferentes personas utilizan esto para diferentes propósitos. Yeah. The Prabhupada approved of devotees writing songs. Prabhupada aprobaba que los devotos escribieran canciones. Some devotees. Algunos devotos. So then maybe somebody is writing down ideas for songs. Entonces, de repente alguien está escribiendo ideas para canciones. Yeah. Yes. Okay. Gracias, Guru. ¿Está bien? Okay. So I want to thank everybody. Quiero agradecer a todos. There's 66 devotees here. 66 devotos aquí. Shamakunda Das, Banamali, Yugala Kishore, Parasuram, P.R.E. Mohan, Mandali Badra, Megapushpa, Mitravenda, Madhavendra Puri, Kirtida, Lalita Radha, Lalita Gopa, Lalita Madhava, Jagadishwar, Jagat Bandhu, Japanama Rama, okay, except from Panama, okay.
ISKCON, Buenos Aires, or Web. Hector Gonzalez, Estefania, Geraldine Alviva, and Astasaki, Asi, Vijay, Bhaktin Damian, Bhaktin Ever, Bhaktin Amparo. So thank you very, very much for your association. Muchas gracias por su asociación. Yeah, we're trying to develop our own particular Sankirtan in this place in this movement. Estamos tratando de desarrollar nuestro propio Sankirtan en este movimiento. And then it becomes a very strong movement. Y luego se va a volver un movimiento muy fuerte. Okay. So Prabhupada ki jai. Ya. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna.